लोगों को परखना छोड़ दो। तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। कभी भी शादी के खाने की बुराई ना करो। बेटी के बाप की पूरी उम्र लगी होती है सिर्फ इस एक वक्त के खाने के लिए। इस दुनिया में सुकून से जीने के लिए एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी व अरीज कब्रिस्तान हो, जहां वो लोगों की गलतियां व खामियां को दफना आया करे। एक दिन तुम पीछे मुड़ कर देखोगे, जिन चीज़ों के लिए तुम फिक्रमंद थे वो तो बहुत छोटी थी और तुम बड़ा समझते रहे। मर्द अगर टोकता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शक करता है या उस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो उसे अपनी इज्जत समझता है और उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है। मर्द की मोहब्बत औरत को कभी मुकम्मल साया नहीं देती। उसके रवैयों की धूप कहीं न कहीं से औरत पर पड़ती रहती है। आप कितना ही इल्म क्यों ना पढ़ जाओ, आप कैसे ही आलम क्यों ना बन जाओ, लाजम नहीं कि हिदायत पा जाओ। ये अल्लाह की अता है जिसके लिए वो खुद इंतखाब करता है। इल्म के सच्चे तालब बन जाओ और गिरगिरा कर दुआ करो, शायद यही पहली सीढ़ी है। अल्लाह दुख भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है। कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने से सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाते तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती। मर्द के दुख खामोशी की खोख में जन्म लेते हैं और अंदर ही अंदर सियायत करते जाते हैं, जबकि औरत के आंसू हर तरफ शोर करते हैं। मक्का फाते अमल का सिलसिला बहुत ही वसी है। ये नस्ल दर नस्ल चलता है। इसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है और इसमें किसी का आपके साथ किए गए जुल्म व सितम का नतीजा होता है और वक़्त नहीं लगता बाजी पलटने में। बेशक अल्लाह बेहतरीन एहसास करने वाला है। अक्सर औकात सच करवा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज करवा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दरअसल दूसरों को जलील कर रहे होते हैं और तवक्का रखते हैं कि हमारे जलील करने की हरकत को सिर्फ सच ही समझा जाए। जब तक इंसान दूसरों की जगह पर खड़ा ना हो, उसे पूरी बात समझ में नहीं आती। असद का जज्बा एहसासे कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। किसी को भी ये हक नहीं कि वो तुम्हें जज करे। वो नहीं जानता कि तुम अपने अंदर से कैसे हालात से गुजर रहे हो। उसने तुम्हारे मुतल्लिक कहानियाँ सुनी हैं, मगर कभी वो महसूस नहीं किया जो तुम अपने अंदर करते हो। जब आप तजर्बात से भर चुके होते हैं तो इस कदर बूढ़े भी हो चुके होते हैं कि कोई भी आपके तजर्बात को मुलाज़मत नहीं देता। अल्लाह ताला जिसको अपनी याद दिलाना चाहता है उसे दुख का इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी जानब मुतवज्जा कर लेता है। दुख की भट्टी से निकलकर इंसान दूसरों के लिए नरम पड़ जाता है। फिर उससे नेक अमाल खुद ब खुद और बखुशी सरजद होने लगते हैं। मर्द सारी उम्र खा कर धक्के बर्दाश्त करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता। मकान बनवाता है, परदेशियों की मिट्टी भांगता है। आखिर में जवान बच्चे कहते हैं, बाजी आप कोई ढंग का काम कर लेते तो ज़िंदगी ना संवर जाती। मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। जब इंसान महदूद ख्वाहिशों और ज़रूरतों का पाबंद होता है तो उसे ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। कभी कभी दुरुस्त इंतखाब रास्ते की तवालत को कम कर देता है। इंसान लाहासिल के पीछे भागकर कितनी लज़्ज़त हासिल करता है। पुराने वक्तों को याद नहीं करते ज़्यादा, नए दिनों में गुन लग जाता है। ये ताल्लुक़ चीज़ ही ऐसी है, इंसान को बगल कर देता है। सूफिया तो कहते हैं कि रस्ते का सबसे बड़ा हिजाब ही ताल्लुक़ है।
نہ تعلق سے دل خالی ہوتا ہے، نہ اصلی قرار دل میں آتا ہے۔ معمولی سے مہمان کے لیے کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے، پھر اوپر والے کے لیے تو چھوٹا سا بت بھی اندر رہ جائے تو اس کی سواری نہیں اترتی۔ ہر لبرل آدمی پہلے اپنا راستہ چھوڑتا ہے اور پھر کسی اور کے راستے کو درست سمجھتا ہے۔ اس کے پاس نہ اپنا اقدار باقی رہتا ہے، نہ کسی اور کی اقدار کی وہ عزت کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی نہیں کہ انسان بے رنگ ہو، بلکہ سمجھنا یہ پڑے گا کہ ہر رنگ کی اپنی شان ہے۔ کتابوں سے محبت کرنے والے لوگ اس قدر سے زندہ ہو جاتے ہیں کہ مزہ ان کی زندگی سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے، اور وہ سارا وقت لمبا جبہ پہن کر پرھے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ عام طور پر کول و فعل کے تضاد سے بڑی قد آور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ کبھی کبھی خاموش ہو جانا بھی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ کو سنا کر بتائیں ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں مان تو رہے ہوتے ہیں مگر ہماری کیفیت درد تکلیف سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ رشتے احساس سے ہی بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ کچھ عرصہ کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ انسان کو سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کرتا ہے تو اسے دوسری چیز کا حد سے لاحق ہو جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ اپنی بے عزت کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔